রানা আই মিন রণতুঙ্গ তেলেঙ্গানাରୁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦୁବାଇ କୋଉଠି ମୋର କମ୍ ନାହିଁ ଆଇ ମିନ୍ ରଣତୁଙ୍ଗ ମୁଁ ଭଲ ଥିଲେ ରାମ ସମାନ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ମୁଁ ରାବଣ ଏବେ ଫର୍ଜି ମହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନରେ ରହୁଛି ନ ବଳରେ ରହି ପାରୁଛେ ନ ବଳରେ ଖାଇ ପାରୁଛେ ମୋ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ପାଗଳ ଗୁରୁ କୋଉ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଟେନସନ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଜି ମହାନ୍ତି ତାଉ ତା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟେନସନ ସେ ଟେନସନ ତ ମୋ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ବାଜୁନି ଗୁରୁ ମୋ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ବାଜୁ ତାହେଲେ ମୋ ଗୁଗଲ ର ଆଇଡିଆଟା କହିବି ନା अबे भर्ज बहुती गुरु तो कर जाने लुकबे मो मामो माने राघव गुरु यस मथे कथा देचंती तांखो झरूपसा बड़ो हेला फरे मो सहित मैरिज करबा पाए बट से साली रूपसाटा बड़ो हेला फरे मथे से गुरुना करूजबे गुरुना मो ए कथा को खेबे हेले बर्दाश्त करि पारिबे फर्ज महंती गुरु मथे जेमित हेले भी से साली रूपसा दरका गुरु देखिला गुरु एतर पोल नेटवर्क बाजिला आपण काली पेली बाहर खेल करछंती तर पेली भीतर जाई खेल करंतु चौकाटा केमिति मोरा जाए आपे आपे जानि जीव ना माने मु कोन कहछि गुरु बुझी पारछंती तो कोळे बळे कौशले से रूपसा ऊपर को जालटा पकांतु गुरु बेसी समय लागी बनी तम प्रेम जाल रे आसीबा को अय्यो आई मीन रणातुंग ओ एकदम ठीक कहिज भाई फर्ज महंती यस गुरु साली ठकू निछठ जगह देखी हाथ मारिबा को पड़ बाबा मोर राणा मो हसिले पेश राखी गले शेष होबे अबे देखुच कोन लेट्स गो चलन गुरु